बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 अप्रैल है और दिन है बुध का। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, मैं उस दिन से बार बार ये बात कर रहा था कि ये ख़त गेम चेंजर ख़त है। 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये ख़त लिखा गया था और 25 मार्च के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि ये जजेस अकेले नहीं हैं, आप बस देखते जाइए कि ये जजेस कामयाब कैसे होते हैं। बेशक तमाम तर अदालती निज़ाम इनके खिलाफ था, बेशक ताकतवर इदारे इनके खिलाफ थे, हुकूमत मीडिया इनके खिलाफ था, लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन जजेस के हक में कई आवाजें उठेंगी। आज 3 अप्रैल है, बुध का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहली बड़ी खुशखबरी इन 6 जजेस को मिल गई है। आज 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने इन 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत करनी थी, लेकिन उस समाअत से पहले ही एतजाज एहसन ने बड़ी गेम डाल दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। मैं तकरीबन पिछले कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि ये सारा मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर पड़ेगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गिर्द घेरा तंग होगा। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए मुश्किलात का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शहर इक्तदार के तमाम तर कोर्ट रिपोर्टर्स पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस सर पर कफन बांध कर निकले हैं। यानी ये तय कर चुके हैं कि हर सूरत में अदलिया को आजाद करना है। यानी ये तय कर चुके हैं कि हर सूरत में जो एक दबाव अदालतों पर डाला जाता है, जजेस के ऊपर अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए दबाव डाला जाता है, हर सूरत में या तो अब उस दबाव को खत्म करना है, या अदालतों को आजाद करवाना है, या फिर अपनी नौकरी छोड़ देनी है। यानी ये 6 जजेस के मुतालिक पिछले कई दिनों से शहर इक्तदार के बाखबर जराए ये तस्दीक कर रहे हैं कि किसी सूरत 1 इंच ये जजेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। और फिर इन जजेस के साथ कई आवाजें भी मिलती जा रही हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस ऐसे हैं जो इन 6 जजेस के साथ आकर खड़े हो गए हैं। पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर तो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने पूरी गेम तब्दील कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो डेवलपमेंट पहले मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है लाहौर बार एसोसिएशन। देखिए, वकला तंजीमें जो कि एक मैटर करती हैं, एक बड़ा हिस्सा जो है वो अदालती निज़ाम के अंदर रखती हैं, कल लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त दायर कर दी। अब ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से लिखी गई है। यानी हज़ारों की तादाद में वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये जो 6 जजेस का मामला है, इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, इसके ऊपर 8 रुकनी बेंच ना बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक बात जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए इस पिटीशन के अंदर लिखी गई है, वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को इस बेंच से अलग कर लें। देखिए, मैं आपको पिछले कई दिनों से ये बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो प्लान बनाकर आए थे, वो पूरा प्लान इन 6 जजेस के खत ने नाकाम बना दिया। यानी पहला प्लान तो ये था ना कि अपना पूरा साल मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन ली जाएगी। अब तो यहां तक सूरत हाल आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपना साल भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अदम एतमाद बाकायदा तौर पर जजेस की जानिब से, अदालतों वकला की जानिब से, और अदालती पूरा जो एक माहौल है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ चल रहा है। यानी अब लाहौर बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की है कि एक फुल कोर्ट बेंच बने। उस फुल कोर्ट बेंच की सरबराही कोई भी सीनियर मोस्ट जज कर दे, लेकिन काजी फायज ईसा खुद को उस बेंच से अलग कर लें। यह एक बहुत बड़ा एतराज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर आयद हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर चौधरी एतजाज एहसन के हवाले से। देखिए, मैं हमेशा एतजाज एहसन को पाकिस्तान के वकला के अंदर बड़ा हाई रेट करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में चंद नामवर वकला हैं, या काबिल वकला हैं, या धड़ल्ले वाले दबंग वकला हैं, जिनके बारे में आप बड़े वसूख से कह सकते हैं कि ये जो है वो अपराइट लॉयर्स हैं, हमेशा तारीख की सीधी सिमत में खड़े होते हैं। एतजाज एहसन का भी शुमार उन्हीं वकला के अंदर होता है। यानी वो खुद पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, लेकिन
لیکن وہ دھڑلے سے تحریک انصاف یا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن نے اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ اس پٹیشن کے اندر اعتزاز احسن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 8 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا ہے اس کو ختم کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس جوڈیشل کمیشن کو 3 حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ہیڈ کریں۔ اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی اپنی پٹیشن کے اندر یہ درخواست یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا جس میں 3 ججز اس کو ہیڈ کریں گے، ان ججز میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی میں نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کا عدم اعتماد نہیں دیکھا۔ اس قسم کا عدم اعتماد ججز کی جانب سے، اس قسم کا عدم اعتماد لائرز کی جانب سے، اس قسم کا عدم اعتماد بار ایسوسیشنز کی جانب سے۔ یعنی یہ جو بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں نا، یہ تو ججز کی جان ہوتی ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس کے لیے تو یہ بار ایسوسیشن ہی پورا ماحول بناتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری والی جو موومنٹ تھی، افتخار چودھری کی جو بحالی کی موومنٹ تھی، دراصل اس میں وکلا تنظیموں کا کردار تھا۔ دراصل وہ بار ایسوسیشنز متحرک ہوئی تھی۔ اس ٹائم بھی اعتزاز احسن تھے، علی احمد کرد تھے، اور وہ تمام وکلا ہی تھے جو سڑکوں پر نکلے تھے اور افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑ گیا تھا۔ اب تمام تر وکلا تنظیمیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو چکی ہیں۔ کل عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ گفتگو کی، پہلی گفتگو تھی ان 6 ججز کے خط کے بعد، پہلی دفعہ صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ گو کہ آج سماعت ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کنڈکٹ ہے، جو پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر ہمارے سامنے رہا ہے، وہ انتخابی نشان والا معاملہ ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا معاملہ ہو، وہ ملٹری کورٹس والا معاملہ ہو، یا پچھلے کئی معاملات میں جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کم از کم انصاف نہیں کرنا۔ ہاں، انہوں نے پرسنل سکور سیٹل کرنا ہے اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے انصاف، آئین، قانون کی بات کوئی نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کی ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سارا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لے ڈوبے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس تمام تر صورتحال سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ مطیع اللہ جان کا ٹویٹ تھا بڑا زبردست کہ یہ اگر چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کارروائی ہوگی، اگر ان کا سر اتارا جائے گا، اگر ان کو گھر جانا پڑے گا، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی گھر لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ کرائم ان پارٹنر ہیں۔ اکیلے عامر فاروق نے پچھلے 1.5-2 سال سے آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی۔ ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپر کورٹ سے شے تھی، کہیں نہ کہیں سپورٹ تھا، اسی وجہ سے تو وہ یہ کر رہے تھے۔ سو اب صورتحال بدل گئی ہے۔ یہ 6 ججز کو پہلی کامیابی ملی ہے دراصل کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اب بار ایسوسیشن اور دیگر وکلا جو ہے وہ اپنی اپنی درخواستیں دائر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آج سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سماعت کے اندر ناظرین کرام چودھری اعتزاز احسن اور لاہور بار ایسوسیشن کی درخواستیں، ان کی پٹیشنز بھی اٹیچ ہوں گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خالی جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اسی کے اوپر سماعت کی جائے گی۔ جتنی بھی درخواستیں اب آتی جائیں گی وہ تمام تر درخواستیں جو مرکزی اپیل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی۔ سو اب معاملہ جو ہے وہ ان 6 ججز کا نہیں رہ گیا، اب کئی اور فریق اس کے اندر آ چکے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی کچھ ایسے ججز ہیں جو بول نہیں رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی میری اطلاع کے مطابق پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں کے اندر یہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ آزاد ججز کے ساتھ، کچھ ایسے ججز کے ساتھ جو دباؤ میں نہیں آتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس بینچ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ وہ ان کو چاہتے یا نہ چاہتے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس بینچ کا حصہ بنایا ہے، کیونکہ اگر ان کو بھی شامل نہ کیا جاتا تو پھر پہلے دن سے ہی اس بینچ کو مسترد کر دیا جاتا۔ ویسے تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ من پسند بینچ ہے، لیکن اس بینچ کے اندر بے شک فیصلہ ان 6 ججز کے خلاف آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 6 ججز کے خلاف فیصلے کو کوئی اب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ البتہ ان 6 ججز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ججز ریمارکس دیں گے، یعنی
जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क सुनने के लायक होंगे, जस्टिस याया अफरीदी के रिमार्क सुनने के काबिल होंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क्स जो होंगे वो ज़बरदस्त होंगे। असल में गेम चेंजर जो होंगे वो रिमार्क्स होंगे जो ये 3 आज़ाद जजेस उन 6 जजेस के हवाले से देंगे। बेशक काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मर्जी का फैसला लिखवाएंगे, इसी वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बेंच के अंदर सिर्फ 3 आज़ाद जजेस को शामिल किया है, बाकी वो पूरा अपना ग्रुप उन्होंने शामिल किया जिनके बारे में क्रिस्टल क्लियर है कि जनाब ये काजी साहब के ग्रुप के लोग हैं। काजी साहब जहां पर पांव रखेंगे वहीं पर इनका पांव होगा, जहां पर काजी साहब का पलड़ा होगा वहीं पर इनका पलड़ा होगा। लेकिन चीजें इतनी आसान काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए नहीं है। ये जो आउटसाइड प्रेशर आता जा रहा है, यानी लाहौर बार एसोसिएशन का, फिर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो मुल्क की एक तगड़ी बार एसोसिएशन कहलाई जाती है क्योंकि वो शहर इक़्तिदार की बार एसोसिएशन है, शहर इक़्तिदार के तमाम तर वकला हैं। आज कहा जा रहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दायर कर सकते हैं। अगर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन भी दरखास्त दायर कर देती है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए इस केस के अंदर बैठना नामुमकिन हो जाएगा। वैसे अब ये क्यों कह सकते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मिजाज ऐसा है कि जो कुछ मर्जी आप उनके खिलाफ कर लें, यानी इस टाइम तमाम तर अदालती निज़ाम उनके खिलाफ है, पूरा अदालती निज़ाम उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुका है। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता, अगर कोई शरीफ आदमी होता तो वो शायद रिज़ाइन करके चला जाता कि जनाब मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकता। जिस तरीके से कुछ रिटर्निंग अफसरान ने किया कि उनके ऊपर इतना दबाव आ रहा था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, उनके ऊपर दबाव आ रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यानी ये भी कुछ कुछ लोगों के अंदर गट्स होते हैं कि अगर उनको उनके ऊपर इतना अदम एतमाद किया जाए तो वो खुद इस्तीफ़ा देकर चले जाते हैं कि जब मेरे ऊपर अदम एतमाद हो रहा है, मेरे ऊपर एतमाद ही नहीं रहा, मेरी पॉलिसी से लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर रहे हैं, तो मेरा इस मनसब पर बैठना जो है वो बिला वजह ज़ाया है। लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद ऐसा ना करें, लेकिन ये दबाव इतना बढ़ जाएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसी दबाव का तो नतीजा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अज़खुद नोटिस लिया। बहरहाल अज़खुद नोटिस के मामले पर मैं एक अलग से वीलॉग करता हूं और आपको बताऊंगा कि अज़खुद नोटिस के मामले पर शहर इक़्तिदार में क्या चर्चे चल रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को बाकायदा तौर पर जो है वो झटका लगा है ताकतवर इदारों से। उसके ऊपर मैं आपको अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता हूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।